Now derivative of x to the power n from first principle using limiting theorem. So let y be any function x to the power n, and then let del x and del y be a small increment, that is del x and del y are called increment. So del x and del y be a small increment in x and uh, y respectively. क्रमशः x र y के होता इंक्रीमेंट हो हैन respectively. So now what will happen, that is y मा के हुन्छ del y जोडिन्छ र x मा के हुन्छ त del x जोडिन्छ र यसको पावर के हुन जान्छ n. So this is equation 2. Again, or del y is equal to x to the power del x to the power 1 minus y. Now from 1 what we can write, and instead of x, so del y is equal to x to the power del x to the power 1 n minus x to the power n. Again, so what will happen here, del y by del x divide गर्ने both side. So x plus del x to the power n minus यो के हो त from 1 बाट आयो हैन, from 1 बाट, किनकि y is equal to कति हो x to the power n. So y is replaced by x to the power n. Again x to the power n divided by dividing both side on del x. Okay, dividing both side on del x. So now so dy by dx, now dy by dx can be written as limit del x tends to 0 dy by del x. Put these values in this. So limit, so del y by del x, what is the value of del y by del x? So x to the power del x to the power n, x to the power n divided by del x. Okay, अब यो लिमिटलाई के गर्ने, अलि एरेन्जमेन्ट गर्नुपर्छ. कस्तो एरेन्जमेन्ट गर्नुपर्छ भने, सेकेन्ड स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, that is x plus del x to the power n, x to the power n divided by x plus del x minus x. So now both are same. के रे, अब यसमा के गर्ने त, यो लिमिटलाई पनि के गर्ने, एरेन्जमेन्ट गर्ने. x plus del x limit tends to x, यसमा पनि x जोडिदिने, यसमा पनि x जोडिदिने. So x to the power n divided by x plus del x to the x. So this is here. Now यो कस्तो फर्ममा गयो त, यो कस्तो फर्ममा गयो भने, since limit x tends to a हुँदाखेरि x to the power n minus a to the power n divided by x minus a हुँदाखेरि यो कस्तो हुन्थ्यो, यसको भ्यालु के आउँछ, n a to the power n minus 1. लिमिट लगाउँदाखेरि यो फर्मुला जुन हामी लिमिट र कन्टिन्युटीमा पढिसकेका छौँ, x to the power n minus a to the power n divided by x minus a.
So now this is x, okay, and this is a. So this is x and this is a, this is x and this is a. So this is the same as this. So now here is n, so n. A is replaced by x, so a is replaced by x, and again n minus 1. So now we shall show that derivative of a constant is 0. That is, if let y is equal to f of x constant. So let y is equal to f of x is equal to c. So then what will happen here? Y plus del y is equal to c. किनकि यहाँ x छैन, त्यसैले x मा इन्क्रिमेन्टै हुँदैन. So del y is equal to c minus y, and y is equal to भनेको के हो त? c. So del y is also 0. Now del y by del x is equal to 0. Now limiting. Now taking limit. So dy by dx is equal to limiting del x tends to 0, del y by del x is equal to limiting del x tends to 0 is equal to 0. So constant को डेरिभेटिभ के हुन जान्छ? constant को डेरिभेटिभ के हुन्छ त? 0. So the derivative of a constant is 0. Now find from the first principles that derivative of ax plus b to the power n. So what? Let y be y is equal to ax plus b to the power n, and let del x and del y be a small increment in x and y respectively. Then y is equal to del y a to the a into x plus del x plus b to the power n. Again del y, or y del y is equal to ax plus a del x plus b to the power n minus y, or del y is equal to ax plus a del x plus b to the power n. Y is replaced by ax plus b सुरु में मानेको. So now dividing both side by delta x. So del x divided by a del x plus delta x to the power n minus ax plus b to the power n divided by del x, or therefore dy by dx is given by limit del x tends to 0 or del y by del x. So now dy by dx, here divide both, divide by del x, both side, on both sides. So now this is replaced by, so dy by delta y by delta x is equal to ax plus a delta x plus b to the power n minus ax plus b to the power n divided by delta x. So अब यसमा के गर्ने, फेरि
या लिमिट x टेन्ड्स टु a एन्ड x टु द पावर n माइनस a फर्मुलामा मिलाउने। अब कसरी मिलाउने भनेपछि यो यहाँ हुनुपर्छ। सो लिमिट डेल x टेन्ड्स टु 0, सो ax प्लस a टु द पावर x प्लस b टु द पावर n माइनस ax प्लस b टु द पावर n divided by ax plus a to the power x plus b. So what we add here? Minus यो दुईटा यो ax र b थप्यो हैन, साथै यसमा a डेल्टा x थप्यो। इट मिन्स ax प्लस b हुनुपर्छ र यहाँ a डेल्टा x आयो नि एक्स्ट्रा। सो यहाँ के हुन्छ, a ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ हैन। किन मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ? ताकि यो क्यान्सल भएर जान्छ, ax र यो b क्यान्सल भएर जान्छ। तर यसमा जुन डेल्टा x छ नि, डेल्टा a आयो नि यसमा, त्यो a क्यान्सल हुँदैन। यदि हामीले यहाँ a ले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ त, a चाहिँ क्यान्सल आउट भएर जान्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल अब मानौँ यो र यो क्यान्सल आउट भएर गयो त कति बाँकी बस्छ, a डेल्टा x। तर यहाँ कति हुनुपर्छ, डेल्टा x मात्रै। सो यदि मैले यहाँ a ले मल्टिप्लाई गरेँ भने a क्यान्सल जान्छ, त्यसैले a ले के गर्ने, यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने। नाउ अब यसमा के गर्ने, फेरि यहाँ पनि के गर्नुपर्छ त, ताकि अब यो यहाँ के हुनुपर्छ, ax प्लस a टाइम्स डेल्टा x प्लस b लिमिट टेन्ड्स टु 0 इक्वल टु के हुन्छ, ax प्लस a डेल्टा x प्लस b टु द पावर n माइनस ax प्लस b को पावर n डिभाइडेड बाई ax प्लस a डेल्टा x प्लस b माइनस सरी अब यहाँ पनि क्यान्सल आउट हुनुपर्छ नि त हैन। सो लिमिट 0 होइन, ax प्लस b हुनुपर्छ। अब यहाँ यो कुरालाई बुझ्नु है, जस्तै यो 0 हुँदैन, जस्तै इन्टु a भयो, अर्थात् म यो पछि भनिदिन्छु, ax प्लस b टु दी ax मा भयो हैन। अब यसमा के हुन्छ भने यो 0 हुँदैन, ax प्लस b। अब डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 छ भनेपछि यदि मैले लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 छ भने मैले a टाइम्स डेल्टा x पनि 0 लेख्न मिल्छ मलाई। र यसैलाई के हुन्छ त, यसैलाई मैले अब दुईटी साइड के गरेँ, ax प्लस b जोड्दाखेरि अब यो a डेल्टा x यहाँ ax प्लस b जोड्यो भने यहाँ पनि के हुन्छ, 0 मा ax प्लस b जोड्नुपर्छ भनेपछि मिल्यो हैन, आयो। सो सेम दिस ax प्लस डेल्टा a डेल्टा x प्लस b लिमिट टेन्ड्स टु ax प्लस b। अब यो ठ्याक्कै फर्मुला मिल्यो। कस्तो फर्मुला मिल्यो भने यहाँ यो a भयो, यो a मल्टिप्लाईमा हो त a लेख्ने। अब टु दी पावर n, किनकि फर्मुलामा के हुन्छ भने सिन्स लिमिट x टेन्ड्स टु a x टु दी पावर n माइनस a टु दी पावर n डिभाइडेड बाई x माइनस a हुँदाखेरि यो इक्वल टु कति आउँछ, n इन्टु a टु दी पावर n। सो नाउ इन दिस लिमिट a here x is this is x and this is a, so here a is from this constant, so n from power हैन, and x is replaced by ax plus b, a is replaced by ax plus b, that is ax plus b to the power n minus 1। therefore we can say that okay, derivative d
ax plus b to the power n divided by dx gives you n a ax plus b minus n minus 1. Okay. In later video I will discuss about techniques of differentiation. That is the sum rule, the product rule, the uh, power rule, the quotient rule. I will discuss about the sum rule, product rule, power rule, and the quotient rule.